Living water of the old book which was what is living taxonomic AIDS যেগুলো এখন সিলেবাস থেকে রিডিউস হয়ে গেছে স্টিল কিছু পার্টরা যেগুলো দেখতে দেখতে হবে what is living পার্টটা আমরা দেখে classification part of the systematics systematics এর মধ্যে যে পার্টস গুলো আছে যে taxonomy Among the taxonomic categories, basically এগুলো আছে শুধু একটা এক্সট্রা পার্ট দেব এটা হচ্ছে ফাইলোজেনি এটা একটু এক্সট্রা এই চ্যাপ্টারটা ছোট চ্যাপ্টার বেশি টাইম ওয়েস্ট করে লাগবে না ওই এক্সাম একটা সময় তো আসে তো ফার্স্ট পার্ট ইজ লিভিং আমরা জানি যে লাইফ ইজ এ আমরা জানি লাস্ট ভিডিওতে যে ক্লাসটা আমরা সেলেক্ট করেছি from those classes we know that some molecular organization like protein lipid carbohydrate it's a molecular organization life is a chemical organization of chemical substances that can carry out spontaneous chemical reaction inside of it and can perform work. যখন লাইফের কথা বলছি এখানে অনেকগুলো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে এই
কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের যে অর্গানাইজেশন, ওরা এমন কিছু রিয়াকশন করছে, রিয়াকশন করার জন্য নিজে নিজে কেমিক্যাল রিয়াকশন শুরু করছে। যে কোনো জায়গায় লিভিং থিংস মানে অলওয়েজ লিভিং or life, যে কোনো লিভিং থিংস ক্যান ক্যারি আউট স্পন্টেনিয়াস কেমিক্যাল রিয়াকশন। এই যে স্পন্টেনিয়াস কেমিক্যাল রিয়াকশনটা, এইটাকেই বলে দেওয়া হয়েছে মেটাবলিজম। মেটাবলিজম হচ্ছে কি, আমি ডেফিনেশনটা থেকে আসছি, মেটাবলিজম সাম অফ all the chemical reactions the sum of all the chemical reactions that take place inside of a cell. একটা সেলের ভিতরে কতগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে, সবাইকে একসাথে বলে দিচ্ছি মেটাবলিজম। ডিফারেন্স যদি লিভিং হতে হয়, ওর ভিতরে এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস গুলো নিজে নিজে হতে হবে স্পন্টেনিয়াসলি। এবার যাদের মধ্যে এই রিঅ্যাকশনস গুলো হবে না, ওদেরকে লিভিং বলছি না। যেমন ভাইরাস ডু নট শো মেটাবলিজম, there is no metabolism in virus. ভাইরাসের ভিতরে কোনো রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, ভাইরাসটা একদম কতগুলো কেমিক্যাল আছে, ঠিক আছে, কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে, ওর ভিতরে প্রোটিন আছে, বাট এই প্রোটিনগুলো যেমন আছে ওর ভিতরে আর কোনো মুভমেন্ট নেই, কোনো রিঅ্যাকশনস নেই। রিঅ্যাকশন কখন হবে? যখন ও কাউকে ইনফেক্ট করবে, কোনোভাবে এমনিতেই চলছে না, এটা স্পেসিফিকলি বাতাসের সাথে ধরো মুভ করছে, বাতাসের সাথে মুভ করতে করতে যদি কোনো সেলের মধ্যে এসে লাগে, কোনো সার্ফেসে এসে লাগবে, লাগার পরে ওই টেম্পারেচার, সবার বডির মধ্যে এসে লাগলো, আমার বডির একটা আলাদা টেম্পারেচার আছে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই টেম্পারেচারটার মধ্যে এসে লাগার পরে ওই সেলটার মধ্যে যদি কোনোভাবে তখন ওর at that temperature মধ্যে কিছু চেঞ্জেস আসছে, বা সেলের মধ্যে যদি কিছু ডকিং সিস্টেম আছে, তো ভাইরাস গুলো এখন হয়তো পৃথিবীর মধ্যে বা এখন হয়তো এখানে এমন অনেক ভাইরাস আছে, যে ভাইরাসগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে অ্যাটাচ করছে, সরি অ্যাটাচ না, আমাদের শরীরের সাথে স্ট্রাইকও করছে, ইভেন আফটার স্ট্রাইকিং এগুলো আমাদের কোনো ডিজিজ করতে পারছে। ভাইরাস ডিজিজ করতে পারবে বা পারবে না, এটা ডিপেন্ড করে যে সারফেসটার সাথে গিয়ে ও লাগছে। সাপোজ এটা একটা ভাইরাস, এই ভাইরাসটা যে সারফেসটার মধ্যে গিয়ে স্ট্রাইক করছে, ওর কি রিফ্লেক্ট করে এসে পড়বে না ওইখানে থাকবে, এটা ডিপেন্ড করছে ওই সারফেসের মধ্যে কি ভাইরাসের জন্য রিসেপ্টর আছে। যে ভাইরাসটা আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেক্ট করছে, দ্যাট মিন্স আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, এই কি ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাসের মধ্যে কি ভাইরাসের জন্য কি আছে, রিসেপ্টর আছে। এই ভাইরাসের জন্য যদি এই জায়গাটায় কোনো রিসেপ্টর থাকে, ঠিক আছে, ভাইরাসটা আসলে পরে এই একটা কিছু স্ট্রাকচারের মধ্যে এটা ঠিক একদম পারফেক্টলি ফিট হয়ে যাবে, এটা ডকিং বলছি, পারফেক্টলি ফিট হয়ে যাবে, তখনই ভাইরাসটা সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে। যে সেলসগুলো মানে নর্মালি ভাইরাসের মধ্যে কিচ্ছু হচ্ছে না, ও র্যান্ডমলি বাতাসের সাথে, জলের সাথে বা যে কোনো প্যাসিভ ওয়েতে মুভ করে চলেছে। আমি এখানে একটা কনসেপ্ট মেটাবলিজম। তো হোয়াট ইজ লিভিং বলতে গেলে লাইফ ওইখানে আছে যেখানে অনেকগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস নিজে নিজে হচ্ছে, তবে কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের অর্গানাইজেশন, ভিতরে অনেকগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হচ্ছে, এটাকে লিভিং হচ্ছে। But usually living and so there are some defining characteristics of living organism. First of all, defining are just characteristics of living organism.
The four important characteristics of living organisms একটা মধ্যে আসবে গ্রোথ, that's reproduction, এরপর হচ্ছে cellular organization, সেলের স্ট্রাকচার মানে সেলের মতো স্ট্রাকচার থাকে, ফোর্থ হচ্ছে মেটাবলিজম, ফিফথ হচ্ছে কনসিয়াসনেস, তো যখন আমরা লিভিং অর্গানিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখছি এর মধ্যে পাঁচটা রকম ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছি যেগুলো মোটামুটি সব লিভিং অর্গানিজমে শো করে। Any living organism displays this property. But এর মধ্যে growth and reproduction এটা অনেক সময় নন লিভিং এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে এই জিনিসটা হয়তো গ্রো করছে, এমন কিছু দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে জিনিসটা হয়তো ডিভাইড করছে মানে মাল্টিপ্লাই করছে। তো এই জিনিসগুলো আমি এটার মধ্যে আসবো প্রত্যেকটার মধ্যে একটা একটা পয়েন্ট, বাট এই দুটো জিনিস গ্রোথ এন্ড রিপ্রোডাকশন আমরা কি বলতে পারি cannot be considered as defining feature of life, মানে এটা থাকতেই যে লাগবে এমন কোনো কথা নেই। So it cannot be defining feature of life. But বাকি যে তিনটা যেমন সেল থিওরি থেকে সেলের পার্ট মেটাবলিজমটা আমরা মেইন ডেফিনিশন মধ্যে লিখি, কনসিয়াসনেস বলে একটা কনসেপ্ট, এই তিনটা জিনিস ডিফাইনিং ফিচারের মধ্যে আসে। Defining, non-defining, কি যতটুকু আগে প্রত্যেকটা পয়েন্টের মানে what is growth, what is reproduction সবগুলো দেখে আসি। Growth is considered as increase in mass or increase in number of cells. এই দুটোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলছি, এই দুটো জিনিসকে একসাথে বলছি টুইন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গ্রোথ। গ্রোথের দুটো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, two important character of growth.
মাস ইনক্রিজ হতে পারে। তো কোনো একটা সেল এরকম ছোট ছিল, সেলটা এতটা বড় হয়ে গেছে, এখানে আমরা বলছি সেলের গ্রোথ হচ্ছে। কিন্তু একটা জায়গার মধ্যে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, আর মাইক্রোবায়োলজিস্ট কনস্ট্যান্টলি আমরা একটা টার্ম ইউজ করে থাকি, একটা জায়গাতে একটা ব্যাকটেরিয়া কম ব্যাকটেরিয়া ছিল, এখন এখানে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া বড় হবে না সাইজ, ওরা জাস্ট ওরাকে যদি তুমি নিউট্রিশন দাও, ব্যাকটেরিয়া জাস্ট ডিভাইড করে যাবে। ব্যাকটেরিয়া সাইজে বড় না হলে নিউট্রিশন পেলে ওরা ডিভাইড করতে থাকে, যদি ও ডিভাইড করতে থাকে তুমি নাম্বার ইনক্রিজ করলো, এইখানে আমি বলবো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ হচ্ছে। এইখানে যে গ্রোথটা দেখেছি এটা ইনক্রিজিং নাম্বার, এইখানে যে গ্রোথটা দেখেছি আমাদের সেলের মধ্যে এটা ইনক্রিজিং মাস। তাহলে growth can be due to increasing mass of the cell. Growth can be due to increasing number of cells. Now there can be two types of growth. On the basis of accumulation of substances, যে জিনিসগুলোর জন্য গ্রোথটা হচ্ছে, so there can be two types of growth on the basis of accumulation of substances. So on the basis of origin of on the basis of origin of accumulation of substances. তো এই যে সাবস্টেন্স গুলো যে accumulate করছে এটা কোন দিকে করছে, অরিজিনটা কোথায়? যদি সেলের যদি এমন একটা জিনিসের বাইরে দিয়ে কিছু জিনিস চলতে থাকে, একটা কিছু আছে ওর বাইরে কিছু জিনিস জমে যাচ্ছে, এখানে ডিপোজিট হয়েছে ওর উপরে জিনিস, deposition of substances on the cell. Due to this deposition, এই গ্রোথটাকে আমরা বলতে পারি এক্সট্রিনসিক গ্রোথ। এক্সট্রিনসিক গ্রোথ এটা একটা টাইপ, এটা হতে পারে কিছু না কিছু ম্যাটেরিয়ালস বা সাবস্টেন্স ডিপোজিট করে করে। আর হতে পারে ইন্ট্রিনসিক গ্রোথ, অবভিয়াসলি সেলটা যদি এমনিতেই বড় হয় তখন একটা জিনিস যদি বড় হয়, আর যদি যে জিনিসগুলো অ্যাড হচ্ছে এগুলো যদি ভিতর দিয়ে অ্যাড হয়, to substances added from inside বা within the body, inside of the body
This is intrinsic growth. Extrinsic growth or intrinsic growth. Usually extrinsic growth is shown by sometimes living but mostly non-living. So extrinsic growth shown by living as well as non-living. Intrinsic growth is shown by living cells and living bodies. এখানে একটা আমরা একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি খুব সেলের সাথে খুব রিলেটেড এক্সাম্পল। এটা আমরা যখন সেল ওয়াল করবো প্ল্যান্টে, একটা প্ল্যান্ট যখন মরে যায় প্ল্যান্ট সেল আফটার ডেথ ওই সেলের ভিতর দিয়ে কিছু ওয়াল অ্যাড করে, এটাকে আমরা বলি টারশিয়ারি সেল ওয়াল। তো প্ল্যান্ট সেলের যে প্রাইমারি সেল ওয়ালটা এটা শুধু বেঁচে থাকলেই অ্যাড হয়, এছাড়া অ্যাড হবে না। কিন্তু প্ল্যান্ট সেলের যে অন্য সেল ওয়াল, প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়ালের মধ্যে আবার টাইপ আছে, যেমন ইউক্যারিওটিক সেল আসলে পরে দেখেন। তো প্ল্যান্ট সেলের সেল ওয়াল প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি হতে পারে। প্রাইমারিটা শুধু সেলটা বেঁচে থাকলে পরেই শুধু প্রাইমারি বানাতে পারবে, কিন্তু সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি গুলো সেল ডেথ হলে পরে ফর্ম হয়। যেমন একটা ডেড সেলের নাম বলো যেটা প্ল্যান্ট খুব কাজে লাগে, জাইলেম। জাইলেমের ভিতর দিয়ে সেকেন্ডারি ওয়াল আছে যেগুলো ডেড সেল। প্ল্যান্টের সেলগুলো কি মরার পর ও কাজ করতে থাকে, আফটার ডেথ এটা আরো ভালো করে কাজ করছে। তো এখানে আমরা দেখবো কি যে এক্সটেন্সিভ গ্রোথ extrinsic growth extrinsic growth অনেক কিছু হতে পারে, যেমন ফর্মেশন অফ স্টোন। ইভেন স্টোন ফর্মেশনেও বাইরে থেকে এরকম অনেক সময় স্টোন ফর্মেশনে উপরে স্যান্ড পার্টিকেলস কম্প্রেস হয়ে প্রেসারে হার্ড সাবস্টেন্স ফর্ম হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া একটা লিভিং এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি যে ডেড প্ল্যান্ট সেলস, form extra layer of walls. তাহলে ডেড সেলস গুলোর মধ্যে সেল ওয়ালের এক্সট্রা লেয়ার আছে। এখানে এক্সট্রা লেয়ারটার নাম দিয়ে দিয়েছি সেকেন্ডারি অর টারশিয়ারি সেল ওয়াল। এটা হয়ে যাচ্ছে এক্সটেন্সিভ গ্রোথ। কিন্তু এই প্রসেসটাকে আমরা বলি অ্যাপোজিশন। অ্যাপোজিশন এক্সটেন্সিভ গ্রোথের একটা প্রসেসের নাম হচ্ছে অ্যাপোজিশন। ইন্ট্রিনসিক গ্রোথ আচ্ছা, ফর্মেশন অফ মাউন্টেন্স এর মধ্যে আসে। অনেক মাউন্টেন্স যেগুলো ওভারল্যাপিং অফ টেকটনিক প্লেটস এর জন্য হচ্ছে, একটু একটু করে গ্রো করে যাচ্ছে। তো এটা এক্সটেন্সিভ গ্রোথ, এটা নন লিভিং জিনিসও দেখাতে পারে। বাট ইন্ট্রিনসিক গ্রোথে কি দেখছি
যে increasing mass of protoplasm, mass of protoplasm, protoplasm মানে কি এটা মানে লিভিং কম্পোনেন্ট, লিভিং কম্পোনেন্ট মানে কি তখন থেকে আমাদের লিভিং পরে আসছে, লিভিং মানে কি যেখানে কি হবে যেখানে মেটাবলিজম হবে, সেলের মধ্যে যেখানেই মেটাবলিজম হয় ওই জায়গাটায় কি প্রোটোপ্লাজম লিভিং পার্ট হতেছে। তাহলে সেল ওয়ালে রিঅ্যাকশন হয় না, তাহলে সেল ওয়ালটা প্রোটোপ্লাজম না, প্রোটোপ্লাজমটা আলটা পার্কিনজি বলে একজন সায়েন্টিস্ট দিয়েছিল। যেটা বলেছিলেন যে প্রোটোপ্লাজম ইজ দ্য লিভিং পার্ট অফ দ্য সেল। Fine. Protoplasm consists of nucleus plus cytoplasm. এটাও ঠিক আছে। এইটাও পারে। But fundamentally, protoplasm is the region of cell where metabolic reactions take place. সেলের মধ্যে যে জায়গায় এই রিঅ্যাকশনস গুলো চলছে এটাকে আমরা বলছি প্রোটোপ্লাজম। এই জায়গার মাসটা যদি বাড়তে থাকে আমরা এটাকে বলছি গ্রোথ আর ইন্ট্রিনসিক গ্রোথ। যেখানে রিঅ্যাকশন হয় ওই রিঅ্যাকশনের জায়গার এরিয়া যদি বাড়তে থাকে, ওই জায়গার ভলিউম যদি বাড়তে থাকে, that means আসলে গ্রোথ হচ্ছে। কিন্তু নন লিভিং যেখানে রিঅ্যাকশন হয় না ওই জায়গার এরিয়া যদি বাড়তে থাকে, ওই জায়গার ভলিউম যদি বাড়তে থাকে, তাহলে তো গ্রোথ হচ্ছে। বুঝতে পারছি? তবে অ্যাকচুয়ালিতে গ্রোথ হচ্ছে বা ইন্টেন্সিভ গ্রোথ যেটা এখানে প্রোটোপ্লাজমের মাস বাড়ছে, যেখানে রিঅ্যাকশন গুলো হচ্ছে। এই যে নাম ইনটু সাসেপশন, আমরা যেমন এক্সটেন্সিভ গ্রোথের নাম দিয়েছি অ্যাপোজিশন, এক্সটেন্সিভ গ্রোথের একটা নাম, যেমন ইন্ট্রিনসিক গ্রোথের একটা প্রসেসের নাম হচ্ছে ইনটু সাসেপশন। একটা প্ল্যান্ট সেল যখন প্রাইমারি সেল ওয়াল বানায় তখন বলবো যে ও এমন একটা প্রসেসে বানায় ইনটু সাসেপশন।
तो यहाँ पर एक inside of those animals actually shells, तो यहाँ पर एक shell है, suppose this is a shell and this is another shell. Now as humans cultivate those pearl oyster to generate more and more pearls, इसमें क्या किया जाता है, कुछ foreign particle, suppose these are foreign particles, if some foreign particles are injected inside the shell of that animal, तो एक एनिमल के शेल के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल इंजेक्ट किया जाता है. इफ दिस फॉरेन पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द शेल ऑफ दिस एनिमल, फिर उस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर एनिमल, ये एक्चुअली एनिमल का एक क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है. एनिमल अपना डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हुए उस फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर कुछ लेयर सिक्रेट करते हैं, एंड दोज लेयर्स, तो इसके ऊपर जो लेयर बाय लेयर कुछ सिक्रीशन होगा, दैट विल टर्न इनटू ए पर्ल. तो जो पर्ल है उसके अंदर एक फॉरेन एजेंट था, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दैट पर्ल वेस्टर ने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारा सिक्रीशन किया. दो सिक्रीशन हार्डन्ड एंड देन इट बिकेम ए पर्ल. ठीक है. सो यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ इसका, दैट ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बिकॉज लेयर बाय लेयर आउटर साइड से डिपोजिट हुआ. तो डिपोजिशन ऑफ लेयर्स, and then even a plant cell, जैसे कि एक डेड प्लांट सेल जो बहुत यूज़फुल है प्लांट के लिए, क्या नाम हो सकता है, डेड प्लांट सेल बट यूज़फुल फॉर प्लांट, हाँ, स्क्लेरेनकाइमा. और से जाइलम वेसल, जाइलम वेसल इज a dead cell, but through xylem vessel water is conducting upward. So dead cells में एक process होता है that is called apposition. Apposition एक process है जहाँ पर न्यू सेल वॉल मटेरियल्स ऐड हो रहा है. एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल इन ए डेड सेल. तो एक डेड सेल में भी न्यू सेल वॉल ऐड हो सकता है. तो सेल वॉल में कुछ लेयर्स होते हैं. इन द चैप्टर सेल विल स्टडी दैट. सेल वॉल में कुछ लेयर्स, एनीवन कैन से हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अ सेल वॉल? 3. के सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो सिंपल, देयर आर 3 layers in a cell wall of plant cell. तो प्लांट सेल के सेल वॉल में 3 लेयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. बट एक लिविंग प्लांट सेल में हमेशा सिर्फ प्राइमरी पाया जाता है. सो इन ए लिविंग प्लांट सेल विल ओनली गेट प्राइमरी सेल वॉल. सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल आर फाउंड ओनली इन डेड सेल. तो जाइलम में मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल. तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल्स आर फाउंड इन डेड सेल. तो इन ए डेड
डेड सेल में जो नया सेल वॉल ऐड हो रहा है दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Okay, so we have seen a process named apposition. Now in intrinsic growth, materials are synthesized inside of a cell. And helps in increase of or increase in mass. So if materials are synthesized inside of a cell and then it helps in increasing cell mass, this is intrinsic growth. For example, as we have seen here, plant cell wall, so secondary और tertiary बनाने के लिए जो process है, that process is apposition, और apposition is a type of extrinsic growth. But process of formation of primary cell wall, ये सिर्फ living cell ही बना सकता है, primary cell wall. The process of formation of primary cell wall, that process is called intussusception. This is a intussusception. So this is a process of formation of primary cell wall. So it can only be shown by living cell. The extrinsic growth can be shown by living as well as non-living. Intrinsic growth is only shown by living, not non-living. So in general, growth को हम लोग defining feature नहीं कह सकते. ठीक है. तो मास इंक्रीज कौन से साइड से हो रहा है, बाहर से या अंदर से, डिपेंडिंग ऑन दैट ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Now growth can again be of two types on the basis of whether growth is not as a whole growth. Intrinsic growth can be of two types on the basis of whether it is stopping after a certain age or whether it is continuing throughout the life. ठीक है, अगर throughout life growth हो रहा है then this type of growth is indeterminate growth, जो प्लांट पे पाया जाता है. सो प्लांट में constantly just growing and growing and growing because of which tissue? Meristematic tissue. So because of meristematic tissue, plants are growing throughout their lifetime. But animals after a certain age, suppose in case of humans 18 to 20 years, after a certain age growth stops. ग्रोथ स्टॉप होने से क्या होगा? अब ग्रोथ स्टॉप्स बट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. बिकॉज ग्रोथ स्टॉप होने के बाद इफ सेल्स आर डाइंग वी हैव टू रिप्लेस दोज सेल्स बाय न्यू सेल. तो कॉन्स्टेंटली न्यू सेल तो बनाना ही पड़ेगा टू रिप्लेस दोज, टू मेंटेन दोज. तो मेंटेनेंस प्रोसेस गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ बट ग्रोथ स्टॉप. सो एनिमल ग्रोथ इज determinate type of growth. So types of growth.
whether growth is continuing or not on the basis of continuance. Now, death occurs due to slowing of metabolism. तो वो जो सारे रिएक्शंस जो सेल के अंदर कंटिन्यू हो रहा है ड्यू टू स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, cells cannot maintain its ordered nature. The cell cannot maintain its ordered nature because to maintain ordered nature it needs a lot of energy, and energy can only be extracted with the help of those reactions. These reactions are metabolic reactions. तो अगर metabolism slow हो जाएगा then cells cannot maintain its ordered nature. But usually unicellular organisms that divide by binary fission. That means it's just suppose a bacteria क्या करेगा? So unicellular organisms that divide by binary fissions are usually immortal. Immortal because it has just distributed its body to two other bacteria. তো একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আর দুটো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বডিটা জাস্ট its body has just passed down into two other organisms. They are not dying unless they are immortal because there is no natural death.
बिकॉज कभी भी मेटाबॉलिज्म स्लो ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया उसके बाद फिर से डिवाइड करके फिर से नया जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तब तो और भी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म। फिर भी जब भी मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो रहा था, एट दैट टाइम इट हैज़ डिवाइडेड एंड नया नया जो छोटे छोटे बैक्टीरिया आया फिर से उसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो स्लो तो नहीं हो रहा, डेथ भी नहीं हो रहा है नेचुरली। दिस इज इवन ट्रू फॉर एमीबा, पैरामीशियम, all these unicellular organisms. But here also death can occur. अभी अगर तुम लोग इस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दे दोगे, then this bacteria will die. ठीक है? So here there is no natural death, but say न्यूट्रिएंट अनअवेलेबिलिटी, अगर एकदम न्यूट्रिएंट नहीं है, any chemical that interferes with normal metabolism, तो बैक्टीरिया में जो भी ऐसा रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन को अगर ना होने दे कुछ केमिकल, if it interferes, so antibiotic is such a chemical only. ठीक है? एंड और डायरेक्ट इंजुरी, ঠিক আছে? তো তুমি যদি ওকে হিট দিয়ে দাও তাহলে তো মরে যাবে, অ্যাসিড ঢেলে দিলে ব্যাকটেরিয়ার উপরে তাহলে মরে যেতে পারে। তো ডাইরেক্ট কোনো রকম টাইপের, সো এনি কাইন্ড অফ ইঞ্জুরি, whether it is physical injury, chemical injury, তাহলে ডেথ হবে। Otherwise there is no natural death. So যখন আমরা ডেথ দেখে নিয়েছি, then there comes another concept called life span. ডেথে আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমরা এখন এটার মধ্যে যাচ্ছি না। So there are many other topics related to death which we will study after studying chromosomes. Okay. So after studying chromosome of eukaryotic cell, then we can see some theories of death. Like, means if you ask why this slowing is occurring, the question ta jodi aro fundamental, why slowing is occurring, that answer requires more knowledge. So we will come to that later. Now lifespan. Lifespan, so all these things are related to growth. So lifespan of an organism. Depends on rate of metabolism in a general sense. So that a basic statement that lifespan of an organism depends on rate of metabolism.
So if a organism is metabolizing very fast, then most probably that or the lifespan of that organism is low. ठीक है? तो कुछ भी, suppose if you take an elephant and if you take a mice, that এই দূর দেখি একটা elephant দেখি. In case of an elephant, its rate of metabolism is slower. In case of a mice, its rate of metabolism is much higher. So any smaller organisms with shorter lifespan has higher rate of metabolism. Fast reactions चल रहा है body में. Or if you take turtle, it can survive for 200, 250, 300 years. So its rate of metabolism is much lower. ठीक है? तो lifespan is inversely proportional to rate. More rate, less lifespan. What is lifespan? The time period between or you can say the average time period. तो किसी एक organism को देख के नहीं कह सकते. Suppose one human have survived 200 years. So we cannot say that human's lifespan is 200 years. ठीक है? तो the average time period between birth and natural death of organisms of a population is referred to as lifespan of that population. Lifespan किसी individual का नहीं होता. और पॉपुलेशन होता है एक स्पीसीज का. व्हाट इज स्पीसीज विल कम टू दिस इन नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है? So then we'll go to reproduction. So growth is not a defining feature because growth can be shown by non-living object. Then reproduction में ये लिखो ना. Reproduction is also not a defining feature. Reproduction in case of a, ये तो मैंने लिखा है शायद,
cell division or reproduction same है? Yes. So in case of, okay, no, not growth. Okay, for a unicellular organism, again, so you can write for unicellular organism, cell division and reproduction are same. तो सेल डिवाइड होना ही रिप्रोडक्शन है. Here reproduction means increase in number of similar kind of individual. So reproduction refers to increase in number of similar kind of individuals or cells. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ तो सेल, ठीक है, with the involvement of one parent or two. अब रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कहने के लिए, डिफाइनिंग मतलब जहाँ पर भी लिविंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट शुड रिप्रोड्यूस, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते. बेस्ट एग्जाम्पल म्यूल. व्हाट इज अ म्यूल? The crossbreeding or breeding of the male donkey with female horse. सो एक्चुअली म्यूल इज, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं दो अलग अलग स्पीसीज में क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग. दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड. सो म्यूल इज ए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड. So this is between horse and donkey, but there is another plant example. Planter মধ্যে এমন inter specific hybrid example. So there are two Solanum family plant like potato and tomato. Pomato. So pomato is a plant where we can get both potato and tomato. So this is also an interspecific hybrid. Usually interspecific hybrids cannot generate gametes. No gamete formation. That means they are sterile. So they cannot reproduce, but they are living.
Also, we can take an example of any, say, infertile couple. So, যদি if a couple has no children, আমরা তো বলতে পারি না যে they are non-living. So, reproduction is not a defining feature. Obviously, it is one of the features, but not defining. বইটা Acha, which questions you couldn't answer from today's this test? Nikalo question.